haste hapang lukurokni nok nogo tui sogirna bagai kabang rang riwui tui tengki snamnani bagai yafari tongo fiaba rang kabang riwui rimani yagulobo tui tengki no low quality bai snamjak mani kok silchamung kasai faikya haste hapangni montriokra Dr. Manik Saha samani tongo gore gore jol bari nol fia lukurok khebele tui mania abahaido kok silchamung tui manthoruna bagai tui tengki snamjakmani fia low quality bai o tui tengki snamjakmani kok silchamung kasai faikya o kok silchamung no manma logi no busuk joratei koboi hwnei thangai naina bagai thangsogoitha 41 Ompinagar constituency ni MLA Pathanlal Jamatia Amarpur DWS Hawanok bai khobjak Paharpur village committee ni topsa parabo bisikadakma romoi tini jingjal ongoi tongmani o tini jingjal no yakagnani bagai haste hapa 3 crore rang riwui tui tengki snamnani bagai yafarmani fiaba tui tengki no low quality bai snam jakha hanei kok silchamung kasai faikya o kok silchamung no manma logi no tui tengki snam jakmani no thangai naikha 41 Ompinagar constituency ni MLA Pathanlal Jamatia logio tongo junior engineer tei Tipramothari hoda hamkrai samung tangnai rok tui tengki no naimani yagulo nogoikha MLA Pathanlal Jamatia low quality bai snamjak low quality bai snamjak mani nugui belai no wana jakha sakbai thang MLA Pathanlal Jamatia bo tei chajagya ngai khuk bo khengka bo kok satani saikhna rakha ADC amchai ebakhe Triprasa amchai rogo jaikhe samung khlaibaya haste hapang khible rang rohori tongo fiaba ar rangni mote samung khlaimani nukjakya eba tangmani nukjakya Triprasa kabi amchai rogo jaikhe sak nangai samung khlaijakya hanei khuk khengka 41 Ompinagar constituency ni MLA Pathanlal Jamatia abai baksa tui tengki snamani samung tangnai rok baibo kok satani saka contractor jetuikhe snam dihni sao atikheno ma snamo hnei samung tangnai rok baibo sajakha fia babasha fasing tui nai naikhe nugui manu haste hapang tini bialno yakagrunani bagai rang rohori tongo lukorongni nok nogo tui sogoirani bagai water tanki snamnani fiaba o water tanki rok snamjak mani bo jaike snamjakya angmani mangpili dadak sida MLA Pathanlal Jamatiani mokol biskango kasai faikya lamsugo kapano takoktai bohoksu noron komal ongoi phaisa pajak srangsati habanok ni bokhaktei tini belaike nangkungmani BG ro phaisa pajak borong manang sat actress nong constituency ni MLA Pathanlal Jamatia obongka tiari merangto Paharpur ongka Tripura rajyon सबसे एकदम tuinibai klasik ni saimana एकदम tuiman thuya o jaga se kaisa beneficiary ni khlaijak man beneficiary bisinti khlaijak mani kaisa tui pam belai nangkukmani orot komse kom nugui mannai opo prai 200-300 hai poribar rok otoma an cameraman not proman kisa ground proman bagai saito go snamjak omake ayang borom ganang sung no kisa mangpil tisadi iko ayang nugui mangkhana borom ganang sung visit khaimani yang haina hai ama haikena nong mangpil khungnai adi no iko tabok sung koita baje rai bajio 2:15 snamjak nugui mangkhana ekdom hamia low quality obo hapang bai rijak mani kiaba rinai sanmung bisintei rijago develop ongthong Triprasa kami manungya tui manung thongne rijak mani kiaba je samungni baja khlainai sabo khlaika kiaba obo ongkha Amarpur DWS office habanok bai khobjak o Paharpur ঠিক o jaga khlaijak nugui mankhana obo ekdom kerei pura hasingcha iko mosil paiman powder haike
pura powder hai ke sram mana boma hai ke sram ka ti prasa kami am chai hinde sram ka o snam na rok bad ja saba eba sinai nang nai lukorok saiman chinai ama ke samjak eba iko eba tini phaijak oro executive engineer to phailia junior engineer phaijak bini khirtui bo kijak salainai nor nugi mankhana khapon ta hotai bo buksung belai lasima sincha adc amchai tibrasa kami amchai ke omake low quality bai samjak tong piaba ang sakpang phaina musukya ongoi tongtoi toi phona tini bu kha tongoi mayangoi ma phaikya tamni hingke Uskango on camera phai jodi sunoke kisu neta pasika puisa petua neta rok humki tumki ru rang sano asu hajar rang sano illegal phunoke phunuknani selejago o je samung tangnai rok asoke silchawo koktoma thumnai rok no rang sano esi sano hinai kiba chung kubino se phunungnai kubui bai se theinai chung piaba chung kubuni bisinte se o sinainana lukurang phunugo piaba tini o kamio tomung se lekha pora BA pass MA pass BEd khaijar tongkhe piaba omake sam khaijamu siaba khlai kalang thaka tam khaine tong piaba chung tini bijini bisinte nukha belaino lasima sincha omahitene chung oro je bijit khainai borong banang sung khaijak borok borong thaniya kisiso kok salainai boma haike samjaka nornogi mankhana ekdom powder oro phaisa pajak actual snong MP Nogor constituency ni MLA tai Omotpur DWS Habadok ni junior engineer naima yagolo low quality bai samjak manai kiaba oboni bo o samno tai sahai nahai samnan bagai samani khnamani kiaba oborongno bini bukhogo tamman ang salainai asung balai khana hambai sini press media no tei hambaya phago sini tiari mairang youth society ni pura entire team sini korno jomatia tongo pro Bangalore pore itomoni pura complete family ya golo tiari mairang youth society সংসালাই পিখা বনি sini president tongo yang sini dulal babu tongo te boni entire team tongo rono bahambai te sini logo tongo sini junior engineer DWS department ni SDO no samani bro bizing phaile ya te executive engineer no bangsaka phaide mani tini AC phai tongo superintendent of engineer phai tongo ompe visit khain thango inge tini mo paharpur BC kono khobjak topsa paralai phigei topsa parabai sini all donon je para hin tongo para nijat kasarro amo innovative scheme je jagaro layer man thoya tei khuri onek mane হাজার ফুট khuri phano tei jehetu man thoya ba amo haike ma man sokha je innovative mane or इंग्रेजी bai sai tongang je innovative scheme mane je jaga hakoro khurui tei mai angkhe alada lama nai tu tei tiklai mani kaisa system rom sirita bak tei man thogli angkha ba jini sorani tei je seasonally sara bochor tei man thongnai stream tongoro tei chikon khe tei riyai mani tongo o tei sara bochor tei sa tongo bo robram ya inge o tei no thebui a tei no tisai tei phegei refine khai mani bisi tei or jaga prai 50000 gallon or jaga tei store nai o tei no sini old dononjoi para topsa para omo haike kabangma para 4-5 ta para o village tabo connection rojak nai omo belai khone project kotor ओंखे खा खाइगते 3-4 मास बिसिंगो सिनि ओ आमचाइनि लुकुरक दैमान थांनाय ताबो तो ड्राई सीजन बा दैमान थगिया फाइनि बागै नो एरिया नो जों विजिट खाइनि बां फाइमानि सिनि तियारि मारे youth society सं आनो इनफर्म खाइखा ओ कामिगो दैमान थगिया दैमान यां तंबाइखा के बरनि तरफ थेके बरक टीएसआर केम बाइ सालाइमा बिसिं तै टीएसआर नि तरफ थेके वाटार टैंकार बितय फै बरक दै बुसुबा फाइजाक बरन हाइन बांनो स्पेशली हामबाय माया बरक सोसाइटी तै समाज no sobai to inge जों सरकारा तंनाय जोंखे स्किम तबोगै सामलाय तंलाय ga amo paya khoba tabok paya sakjora tei tei ni crisis tongnai je man sakjora tei je society banangthang
কেউ বা এনজিও ফা নং ফাইকি চুবা ফাইকে তো বেলাই কেন হামা হয়েছে আচ্ছা চিনি যে ক্যামেরাবো কাইসা মাংফলি কাছে ফেকা যে ওর কাইসা লো কোয়ালিটি বাইছিলাম যাক একদম হাদ্রি হাইকে জয়েন থাঙ্গো সিমেন্টনি পরিমাণ কম অমরগলে তাম মা তংজাক নং आं अमो चले माने अनेक दुखा कয়েক मास जोंखा आं फाइनै हिमानि फाइमैया अमो तैलाई थाङो प्रग्राम रगो थाङो आफरो मकल बे हासाल माने खेबो नायचा थौ खाइं थं खाइसि तिनि खेबो खातं थंलिया yang तैबो मानु yang थंबाय अंके गामि बेरायतै विजिट खाइतै लुकुरगनि जोंजालनो खोनातै तै अमोनि जे सामुंनो दाइति दरनानि बागैनो तिनि हठाৎ आं फाइगै विजिट खाइफैखा चीनी जेई दंगो बय एमने तो इनचार्ज यार जागाने एक्चुअली ते खरकस जेई दंमानि और जागाने जे आयु हिसाबै चंगजाक दंमनि बय आइ पाने तिनि बनो लगे जेतु टेक्निकल व्यापार बरक साइमानो बा बनो लगे आं तै फैगो ओंखे और जागा नायनि फैमानि नुखा नि याक बाय थनो रमै नैखे आं याक ताखन कुफुरमा क्वालिटी मेंटेन खाइजैया कोनो जागा गाहाम न मेंटेन खायो कोनो जेबो जेबो जागा टैंक दंगो गोबां टैंक चिकन खाइमा जागा एकदम लो क्वालिटी मेंटेन खाइजा करो सिमेन्टनि परिमाण कम खाना टेक्निकल नलेज नि गैफानो गाहाम हामे जों याक बाय रमै मस्लायनै माने बेलायखौनो स्राय याखौनो एकदम बालुसिनि थांफायो अब कि मिस्त्री खुक्तै खानाका जे और जरा बात नाजाक बरकबो नि खुक्तै अमाके चुं मास नामानि सामाने अब रंग अबश्य बरक और मिस्त्रीनो कोनो दोष गरै साइमानो मिस्त्री तो काइसा आनि नवा तांफायखांखा आनि अर्डर मतेसो बतो सामुमा खाइनाय केबोनि लिडारशिप नि आमदारो से बरक सामुं तांगो केबोनि गाइडेन्स से बरक सामुं तांगो तो बरक जेबाबे नखफामै दागे जागो एज पार एडवाइस बरक अमाखिनो सामुं मा तांनाय बरनि कोनो दोष गरै और सामुं दोष माने इनके जे एजेन्सि न रजाखा जे एजेन्सि न रजागा दायित्व रिजाखा जे आयु तंनाय कनसार्न डिपार्टमेन्ट नि जे बरक तंनाय रक बरनिबो तो रेसपन्सिबिलिटी तंबले और जे सरकारनि रां कोटी प्रोजेक्ट और तो प्राय अराउंड मोर देन 3 crore नि अबाब और जागा सामुं तांजों दङ सरकारी टाका अपचय खाइके तंगिया रां नष्ट खाइके तंगिया सरकार जे वान सकमानि घर घर में जल हर घर में नल उनके जल बनो अमो तैगी तो चिनी जे जल जीवन मिशन नि स्कीम दं काइसा ओ मिशन नि आन्दाराव न हाइके सामुं तांजों दंमानि जदिनो उ रांनो जों प्रपारलि युटिलाइज खाइना रक मायांखे तो तामांनायबा रां तैयो कसक थांपायनाय नष्ट थांपायनाय कय बोसोर परे बाय थांपायखांखा दंगिया सरकारनि लस जोंनाय पाब्लिक एज वेल एज पाब्लिक दिबो खतिंनाय हाइनि हाइ बनो रिपेयरिंग बा मेंटेनेंस खाइना बागै तेवाइसा प्रपोजल इलाय फिउनाय टेंडारिंग फिउनाय वार अर्डर कौनाय जरानां फिउनाय हाइ सनामनि समयना फिउनाय उ जराबा पाब्लिक बायगा तंनाय तैनुय तंनाय हाइले हाइनि बागै नम इमिडिएटली स्ट्रिक्टली एक्शन नाजागनाय आनि तरफ थेके आं चीफ इंजिनियर थानि काइसा चिठी सुइनाय अमनो तैगै ल क्वालिटी जेतु मेंटेन खाइजाक दङ अमनो एकटा क्वालिटी मेंटेन खाइलांसि थों हिनै आं काइसा चिठी सुइनाय আচ্ছা বাই একটু আসো তো আমার লগে সামনে একটু আসো हाय ताबक आं थांनाय बोसोरामजाकमानि बमाके सामजाका मानखा बोसोरांगो मिस्त्री अरन जे सामथाय दङ बमाके सामथांगो किसा बमा बाय किसा पक्ष हाय सपयता जों हाय और दादा একটু আসো তো এটা যে আমি যে দেখা গেল হ্যাঁ এটা কি সিস্টেমে কি এটা কি কেমন লাগে আপনাকে দেখতে স্যার এটা কি লো কোয়ালিটি না কিছু না যে সিমেন্টের পরিমাণ কম আপনি কি পান সিমেন্ট পরিমাণ হ্যাঁ আপনি তো যেহেতু এখানে মিস্ত্রি আছে কয় বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনার আপনি কি পারেন না বলেন তো একটা তো বলতে পারেন এটা কি সিমেন্টের পরিমাণ কম না ভালো কিছু মানে থাকে না নাই সিমেন্টের হ্যাঁ সিমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু ঢালাইয়ের উপরে এমনি মশলা থাকে ঢালাইয়ের উপরে মশলা তো না মশলাটা নিচে তো ঢালাই হ্যাঁ এটা তো ঢালাই ঢালাইয়ের উপরে তো এটা তো এমন
অনেক কথা তো না, এটা দেখেন না পুরো একদম, এটা পাউডার মতন, এটা পাউডার মতন, এটা কোনো সিমেন্টের পরিমাণ নাই। সিমেন্টের পরিমাণে এটা, আর এটা দেখেন একটু ধুলা দিয়ে এটা পরিষ্কার করে করতে হতো, এটা করেনি মিস্ত্রি। আরও মিস্ত্রিটা ছিল, তারা করেছে। না না, আপনি আপনি কত বছর এক্সপিরিয়েন্স যে আপনি মিস্ত্রিতে করছেন? হ্যাঁ, কত বছর? কত বছর করছে আপনি মিস্ত্রি? আমি তো এই তো আপনার 7 বছর আগে। 7-8 বছর। হ্যাঁ, নাম কি আপনি? আমার নাম ভোলা হালদার। এরা কন্ট্রাক্টর কেটা? ভবন। বাবন। বাবন এটা কোন সাবজেক্ট না আপনারা? এটা তা তো আমি কইতে পারছি না, আমি তো নতুন এসেছি। আচ্ছা, তো মনে হয় আপনার মনে হয় এটা মশলা কিছু কমে পড়বেন না? কিছু হয়েছে, সমস্যা দিয়ে উঠে চলছে। বাবন না, এটা কন্ট্রাক্টর বাবন, আমাদের কন্ট্রাক্টর বাবু। বাবন কি দা? ভবন ভবন শেখ বলে। বাবন শেখ। আপনার নাম? আমার নাম একান্ত হালদার, কন্ট্রাক্টর বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি মুর্শিদাবাদ। একান্ত হালদার। খানা মান খানা বরং বানাং যে ওর মিস্ত্রি 8 বছর বনি খুবতে খানাকা যে ওর সামুং তাংনাই ইঞ্জিনিয়ার তো করছে তো কন্ট্রাক্টর কন্ট্রাক্টর আছে, আমাদের হেড মিস্ত্রি আছে তো এখানে। সে হ্যাঁ, আচ্ছা কিছু অব নামজাক পানি মশলা এবা খেবা যে অরনি সেরাপ দিনাই সিমেন্টের পরিমাণ কম আসলে কম খেয়ে একটা বলে বালু কততে একটা সিমেন্ট বল একটা বলে এটা বুঝতে 5 বস্তা 5 না, তাহলে তো এমন তো অনেক হতো না তো। বুঝতে 5 দিয়ে দিই কত বহু একান্ত হালদাবাদ নি খুবতে খানাय মানখানা নরক যে অরনি হেড মিস্ত্রি বনো বল সাকপানো মাগো সেকা কিছু পরিমাণ কম খাইজাক সিমেন্ট বিনি খুবতে খানাকা কন্ট্রাক্টর নি দাগি মুंबाई অর কিছু পরিমাণ কম খাইজাক সিমেন্ট হানি বাগে তিনি অমাকে অনথাকা গুটালা খাই সামজাকা अब 20 বছর টিকি নাই অমাহিকে হাইকে মাংদে ত্রিপুরা সারাও অমা হাইকে না ত্রিপুরা সারংনি লুকুরংনি সিনাই নুংনা দंनि समु बाहिके ত্রিপুরা সারা অমাকে কিয়াবা অরাং बिनि रांगिया अब निनि आनि रांसै कुटाय कामचल पाइके अरन टैक्स बासे अमाके सामजागो बेलेमाल लासिमा सिंचा त्रिपुरा सा कामि आमचाय कियाबा अबन नु फैयै दिनि बरम गाना एमएलए बेलायनो बुखाव जरथामा हाय अंजाखा ओ वाइ वाइ फाइ नाइनन जरमाय तिनि हटाते फाइ नु फाइ अंगनाय अमाहिके जे 2 नाम्बार सामुनि चंगमानि किया नुगै मानखा ताबो बिनि खुबतेसे बाहाय मातंजे बिनि फानिया जों